energizing and empowerment, what RIG has to offer. First of all, kita buka dulu majlis kita ni dengan kita Al-Fatihah. Right, seperti yang telah dimaklumkan dalam kita punya iklan ya, antara lain tujuan kita adakan sharing session ini adalah untuk memberi penerangan kepada pensyarah akademik pensyarah di cawangan berkenaan dengan aktiviti research and publication supaya kita dapat sama-sama synergize dan work together in collaborations to increase the number of publications individual and also menaikkan lagi reputasi FKM lah dalam bidang research and publications. So untuk makluman awal ya, siri ni kita akan sambung lagi minggu hadapan dan minggu satu lagi. So all together saya difahamkan kita ada dalam 10 RIG ya Dr. Hussein. So hari ni kita ambil 3 dahulu dan kemudian next cycle akan disambung oleh wakil kita daripada UiTM Pening dan kemudiannya wakil dari UiTM Pasir Gudang. So saya harap dengan inisiatif daripada PJIA di Shah Alam dan juga PJIA di Cawangan ini akan membuka ruang lah kepada pensyarah di FKM Shah Alam dan juga di FKM Cawangan untuk bekerjasama dengan lebih berstrategi. Kalau sebelum ni kita tak berstrategi sangat, we are more to like support one another. But in this sense, kita harap kita boleh strategize in a meaningful way and empower one another untuk menjamin kesinambungan lah. So sebelum kita carry on with tiga speaker kita hari ini iaitu Profesor Madhyati S. Dr. Zulkifli Muhammad, Prof IR Dr. Jamaluddin Mahmud dan juga Prof Madya IR Dr. Muhammad Azmi bin Yunus. Saya ingin menjemput terlebih dahulu Prof Madya Dr. Muhammad Hussein Ismail untuk brief out sedikit berkenaan dengan informasi PJIA dan ke mana ada tuju kita selepas ini. The floor is yours, Dr. Hussein. Sorry, lupa tekan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Terima kasih Puan Amalena for your kind introduction. So the idea of this webinar series is actually first to introduce research done by the RIGs. For your information, in Mechanical Engineering Faculty, we have a total of 11 already registered RIG, and then there's another one RIG in the pipeline. So the idea of this webinar session is not only on to share the research done by all the RIGs under the Faculty of Mechanical Engineering, but it also the opportunity for the juniors, especially from the branches, to further your PhD in the related fields. And also this will be a good platform for us to know each other. Okay, what UiTM Shah Alam, FKM Shah Alam can support branches, particularly in publication, co-author publication, dan juga potential grants. Right. I just want to brief a bit about the some of the achievement in 2020 and 2021 initiative. Okay, what we have done, and then what is the way forward, okay, to fulfill the requirement of the KPI. Okay. This is some of the FKM achievement. I just want to highlight on the important part. Okay, the FKM achievement in 2020 for information. Setiap fakulti-fakulti diberikan KPI setiap tahun. Okay, yang mana contoh di sini adalah publication. Okay, we have the target given to us was 175. Okay, number 2 is number of index publication, number of index joint publication, number of index joint publication, industrial international collaborators. Some of the target we already achieved and some tak dapat lah. Contohnya paling yang critical di sini adalah number of index publication journals, PI number 48. So we have been given 175
but we are only achieved 61 or 34.86%, okay, out of 175. And then beside that, we also have a number of Q1, Q2 publications. Kita dapat 13, okay. The number of research book published by recognized publisher, number of chapter in research book. Okay, ini antara for your information, last year 2020, di bawah PJI antara KPI yang paling banyak lah diberikan. So this one on the publication, and the next one is on the research grant. Okay, first on the number of principal investigator. So of research grant, this one based on the active research grant. Okay, walaupun tak dikira oleh cawangan, tapi yang dikira oleh Shah Alam, tapi the contribution from the cawangan can support FKM Shah Alam. Okay, number of principal investigator, okay, 40. Kita tahu tahun lepas kita ada masalah for the FRGS and PRGS, the whole UiTM tak dapat FRGS or national grant. Okay, and then the next is the number of principal investigator for industrial funded. Okay, 7 kita dapat lebih 20. Number of principal investigator of research grant international funded. Okay, kita dapat from the Prof. Jupiter dan juga Dr. Sira Beza. Okay, total amount of research grant university funded. Okay, alhamdulillah kita capai. Yang diberikan target 300,000, kita dapat 200%. Okay, now to 66,000. Alhamdulillah. Okay, dan national funded. Ini masalah tahun lepas, FRGS. Okay, yang mana kita tak dapat satu pun FRGS di seluruh UiTM, dan kita dapat ni adalah grant daripada Dr. Azmi Patar, daripada satu badan badan government. Okay, dan seterusnya total amount research grant industrial funded, kita banyak dapat. Kita strategi betul-betul last year on the strategic research partnership dan juga PPRN, and we managed to get, okay, kalau tengok pada sini 200,000, we managed to get more than 500%, okay, achievement. Okay, kalau kata based on the target ni lah. Okay, and then total amount of research grant international funded, this one given 400,000, we only achieve a little bit kurang 23,000 to achieve 100%. Okay, and next is for the ICANN. Okay, number MOA, MOU, ini lebih kepada di Shah Alam lah. So kebanyakannya kita dah capai. Cumanya kita ada MOA with internationally recognized companies. Okay, how do you want to strategize? Actually we have to identify the company which is internationally recognized. Okay, so actually we have to strategize with the company Bridgestone, with the company which collaborate with the UiTM Solaka. Okay, for this year. Di antara ICANN, saya tak nak sentuh on the ICANN because for today I just want to focus on two important aspect, which is on the publication and publication. That's the most important aspect. And second one is on the potential research grant. Right. So these are the initiative. The initiative in 2021. So FKM Shah Alam have been given this target. Okay. For example, number 1, PI16, number of index publication, which is index in Scopus or WOS, 45. Numbers of index publication in journal Scopus, 170. Okay, number of index joint publication with national collaborators, industrial collaborators, international collaborators, so 36, 5 and 8 respectively. And the number of index publication journal in my site. Last year tak ada journal index in my site, tapi tahun ni ada. Okay, so ni dia punya sasaran yang telah diberikan kepada FKM Shah Alam. And then these are the activities that we have planned for this year. Okay, for example, for the Scopus and WOS, we'll be organizing a postgraduate colloquium, MESPIC. We are targeting the total of 35 articles, and this one is MERT. MERT is Mechanical Engineering Research Day 2021. This MERT is actually organized by UTEM under the Faculty of Mechanical Engineering. So this, the outcome of this MERT is actually extended abstract, which is considered as a conference proceeding, which is indexed by WOS. Okay, the conference fee is not really expensive. It's about 200 to 300 ringgit. So I believe that many of you afford to go to this conference. Last time there was some of the branch campuses staff, okay, went to the MERT, I think 2019, okay, and the paper was published, and then it is WOS index. Even though it is only 2 pages extended abstract, tapi it is considered as a conference proceeding. Okay, so any info I will share with you on the conference to be organized this year, for the Mechanical Engineering Research Day. And then the second one is the minimum KPI publication according to the Perkeliling 2021.
So based on the perkara ni, ini merujuk pada ni lah, number of staff in UiTM Shah Alam 196 articles. Okay, 196 article. Macam dapat 196 tu nanti saya akan for the next slide. So these are the initiative. The initiative that we plan for 2021 for the high impact publication. Basically, this one from the individual. Okay, from the individual. Mainly, generally, we can produce about in the range of 10 articles Q1, Q2 from our lecturers. Okay, so for example, for last year, we successfully produced about 13 Q1, Q2 papers. Okay, in the various field on mechanical engineering. And then the second one is Mantap. Mantap is the conference that we organized last two months in December. And then we managed to get 21 articles. It's now in the process under review. And inshallah will be published in the Scopus Index. And the third initiative is Journal Tribology. We already discussed with Malaysian Tribology Society. We will have a special issue. We are targeting about 10 articles to be published in the topics related to tribology. Okay, if you have anything related to tribology, so the person in charge for this Journal Tribology is Dr. Nick Roslina. Okay. Alright, the next EW concept is the conference that we organize next year. Next month with the 7 parallel conference. Okay, so we are targeting for each conference. FKM staff can contribute 5 papers, so total of 35 articles. And Jurnal Kejuruteraan UKM is actually the journal Kejuruteraan UKM. We already discussed with the Jurnal Kejuruteraan to have a special issue from mechanical. So the person in charge for the Jurnal Kejuruteraan is Dr. Hafiz Matno. He actually will collect all the papers, technical papers from the program EM703. Okay, EM703. Then the next is ICCM. This one conference organized by the SDAV. Nanti mungkin Dr. John akan terangkan. Regular issue JMACI. Okay, we're targeting because there are 3 issues dalam setahun. So hoping that for every issue there are 3 lecturers contributing to the papers. Okay, the next one is the Write with Sifu. So these are our hope for this event. We can identify the potential mentors to facilitate the process of writing, okay, especially from the FYP and some of the technical paper that haven't been submitted to anywhere. Okay, we hope that the RIGs can take it as a role, okay, to mentor the juniors lecturer from the branches. The next is the SRJ, which is Scientific Research Journal. So actually this initiative was done last year. Okay, Scientific Research Journal, this is the journal under RMC, okay, under Faculty of Applied Sciences. We managed to produce 8 articles. Inshallah, will be published next month, okay, in a March issue. And then we have another 4 articles. So those who are interested to publish in SRJ, the theme of the SRJ is on the material processing and material science and processing. So if you have any paper related to the material processing, material science and processing, so you can submit to SRJ. And then this one is very important. Okay, why I want to share here, because every one of us, okay, diberikan a minimum KPI for publication. Okay, for the branches, I was told that many of you are DM45. Okay, if you look to the DM45 and DM52, the minimum requirement are the same. Okay, where you have to publish 1 index publication and 2 non-index publication. Okay, so macam mana? We have to strategize. So now kita dah bulan 2 ni. So macam mana kita nak dapatkan 3 publication ni? Okay, 3 publication ni. So ni lah. So mungkin ada sama associate professor kena 3, and then professor kena 4, and those who are research track, dia punya KPI dia. Okay, so please bear in mind, okay, since ramai yang di M45 52, how do you want to manage to produce 2 index publication and 2 non-index publication? So kalau dapat 3 index publication lagi bagus lah. Okay, sebagai main author ataupun corresponding author. So please take note of that. Okay, as a main author or corresponding author. Okay, kalau kata you ada some of the FYP from the Shah Alam, okay, nak bantu cawangan, okay, technical papers, minta mereka bantu untuk tulis, dan mungkin staff cawangan akan jadi first author dan Shah Alam akan menjadi corresponding author. So both can benefit from the publication of the papers. So these are some initiative from our faculty last year. Okay, JMACI, so we can support our JMACI, okay, dan some of the we conduct series of workshop, okay, on the papers, the high impact papers, okay,
FYP papers dan sebagainya. Dan we appreciate those who have contributed, especially for the Q1, Q2, right? So these are some of the events that we organized last year on Mantap, able to publish 21 articles in the Index Journal publication. And these are some of our initiative on the publication, on the journals, okay? And then this one from the buku, okay? So this is our baby, our new baby. I want to introduce you this basic engineering procedure, which is published under the UITM press, penerbit UITM. So the first baby, we have 10 papers with the various background. Okay, so we're hoping that for this year we can have more papers from the faculty members as well as from the branches. Okay, so this is the support for the non-index publication. Okay, kalau kata you all ada yang dua non-index publication tu, so you can support to submit your papers here. Okay, basic engineering procedure. Okay, and the next is Journal of Applied Engineering. This one anchor dia adalah Dr. Wan Najmi. Okay, masih belum dapat kelulusan lagi. InsyaAllah the first issue will be released this year. Yang kita harapkan. This one kita letak under Smart Manufacturing Research Institute. We are targeting to be indexed within 3 years. Sekurang-kurangnya MySite ataupun Scopus. Okay. Dan insyaAllah nanti mungkin Dr. Wan Najmi akan share some info on this new journals. Okay. Dan juga dalam masa yang sama saya ingin promote jugalah the World Congress. Mungkin ada yang di kalangan staff yang tak tahu yang our faculty is organising this World Congress on Science, Engineering and Technology, WCOSET, which is next month. Okay, so in this conference we have 7 parallel session, 7 parallel conference on the manufacturing, on the TQM, on the robotic, on the biomechanic, on the postgraduate, on the thermofluids and also on the aviation ICATM. Okay, so bolehlah kenal-kenal. Okay, dan Dr. Jamal nanti akan talk on the ICBME, right? So this one the conference organized by the SDAV. Dan sini inilah hari ini program pada hari ini kita try to synergize apa yang kita boleh buat untuk bantu staff cawangan towards the sustainable project, okay, dan juga sustainable activities, okay, between FKM branches dan juga FKM Shah Alam. Okay, okay, saya skip. Okay, ini untuk grant untuk grant, okay, dan ini untuk grant, okay, ini untuk MOU dan juga. So this one saya tak ada nak highlight lah. Okay. So we have many collaborators companies, okay, MOU, MOA, okay, yang mana kita boleh manfaatkan especially for the matching grant. Matching grant kita perlukan MOU dan juga some document to support the proposal. Okay. Dan ni juga kita ada MOU with the international universities, so we can take opportunity to organize some sort like a webinar series with the international universities. Okay, so far we quite actively webinar series with Vellore Institute of Technology, yang mana one of the professor there was the former FKM Shah Alam, Prof Darius. Kalau ikutkan ada lagi webinar series kita akan plan next month insyaAllah. Okay, kita ada di Thailand, di Rusia baru lagi, Iran dan juga Arab Saudi. So yang penting di sini adalah bukan hanya the number of MOU kita ada, tapi yang penting adalah pengisian dia, okay, activity dia. So I think that's all. I hope that my message is clear. Okay, what do I want? Hoping the objective of this program. We look forward for the collaboration, okay, and how we can synergize in terms of the publication, paper publication, and research grant. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. Back to Puan Amalina. Right, thank you Dr. Hussein for the very clear and concise briefing on the strategy that we can use for this year of 2021. So next will be to move to the next part, which is the how, okay? Macam mana kita boleh, macam mana RIG boleh empower the staff so that we can fulfill the strategy yang dah di layout oleh PJIA tadi. So without further ado, I would like to call Professor Madya T.S. Dr. Zulkifli Muhammad, Head of Sports Engineering and Artificial Intelligence Center. Welcome Doctor, the platform is yours now. Assalamualaikum. Apa Almina nanti allow me because saya ada meeting JKP. Boleh Okay, good luck everyone. Okay, pula bos. Thank you Dr. Hussein. Ada meeting, okay.
Assalamualaikum. Before Terima that, kasih. sorry Dr. Zulkifli, Dengar? before that, Ya. if participant have anything to ask, you may Mhm. do so. Kita buat two ways lah. It's not that too formal, is it, Dr. Boleh? Zulkifli? Boleh. Okay, alright. Thank you. I will do this in mixed mode lah. English, Malay sikit, jangan campur. Sembang-sembang lah. Kita buat informal sikit buat ni. Sharing session pun. Assalamualaikum semua. Terima kasih pengurusi. Terima kasih timbalan dekan kita, Prof. Mak Hussein, yang sangat busy. So sekarang ni saya nak share je lah sebenarnya. Share apa yang bukan saya buat, dia lebih kepada apa yang tim saya buat lah dan kawan-kawan di sekeliling. Okay, saya yang mana belum kenal ni, saya Zulkifli Muhammad. Saya adalah alumni UiTM, FKM, ITM 1996. Saya telah bekerja di Shah Alam since 2007 lah. So hari ni kita nak introduce pasal RIG saya, RIG kami lah. Bukannya saya pun, RIG kami. So iaitu Sports Engineering. Kenapa Sports Engineering? Bila ditubuhkan semua tu kita cerita hari ni lah. Apa kami buat. So sikit history lah. Starting 2018, saya telah meletak jawatan sebagai Ketua Pusat pada March dan meneruskan consultation saya bersama Prof. Hanafiah untuk develop humanoid robot Malaysia pertama tu, Adam Robot. So, jadi saya stop Ketua Pusat, saya stick untuk form satu center lah. Nama asal dia adalah SEDEC sebenarnya, Sport Engineering and Device Development Center. Tapi in late 2008 kita tukar sebab ada nak pendaftaran dan lain-lain, kita tukar. Dan officially kita registered di RMC May 19th, okay? 19th May 2019. So kita baru setahun lebih lah, baru nak masuk tahun kedua. So kita tukar lah, even logo pun kita tukar untuk nampak lebih corporate, kena tukar corporate image kita. Kita tukar logo kita kepada yang lebih apa ni, ada nampak image corporate sikit lah. Okay, kita tengok sebenarnya kenapa saya buat sport. Asalnya adalah disebabkan tak ada device-device lokal. Kalau pergi mana-mana pun, kalau kita pergi mana-mana, pusat sukan, institut sukan negara ataupun majlis sukan negara, tak ada satu pun alatan yang local made ataupun local brand. Semuanya adalah daripada luar negara. So, jadi dengan initial discussion dengan ISN pada 2018, so kita tengok situ ada ruang lah untuk buat ni. So jadi dengan ini saya cari tim-tim saya lah. Basically saya cari geng saya di sains sukan, iaitu Dr. Firhad, Dr. Husni dan rakan-rakan lain di sains sukan. So Dr. Firhad ni adalah saya punya geng masa masuk diploma UiTM 1996. So saya berkawan dengan lama dengan dia. So, jadi kita form sports engineering ni untuk cover apa yang tak ada di dalam negara. So untuk pengetahuan semua juga, sekarang ni tengah berlangsung juga discussion pasal visi Sukan Negara 2030 lah, dekat room sebelah. Okay, ISN ni adalah sebagai pemangkin lah untuk kita buat ni. Sebenarnya target dia untuk gold medal athlete. So jadi any research yang boleh menyumbang kepada gold medal athlete ni amat digalakkan lah. Cuma satu isu dekat sukan ni adalah susah sangat nak dapat grant. So grant sukan ni memang very tough. So untuk itu kita pergi kepada berikutnya lah. So, jadi untuk saya pump duit untuk R&D ke sukan ni, kita terpaksa pergi ke division yang berikutnya lah, division AI, Artificial Intelligence. Kita punya division diketuai oleh Dr. Hanif. Kita pump duit daripada sini lah. So kita buat banyak projek on IoT, IR40 type of project. Kita start 2019, 2018, 2019 dengan adalah RM50 kot, RM30. Itu pun sebab beli cat untuk lab. Lepas tu kita set up lab. Dan setakat hari ni kita dah total dekat RM1 juta lebih lah duit kita, grant dan consultation. So main objektif ada dua tu lah, to facilitate current need, national sport, dan untuk cover that R&D cost untuk sport, kita collect duit daripada AI lah. AI ni IoT, kita punya IoT ni kita apply dekat mana-mana je sebenarnya. Dekat any engineering application yang mana memerlukan IoT, kita boleh lanyak je lah sebenarnya. Kita buat universal solution. So, jadi kita pump duit daripada engineering dan juga IoT untuk sport punya application. So kita tak boleh susah nak dapat grant sport directly basically. Okay, some insight lah. Ni location block 4, block 2 level 4, atas lab SDAV di bawah kami di lab tingkat 4, SDAV di tingkat 3 sebelah bawah. Okay, location ni lah, kalau siapa yang tak pernah datang lagi, saya rasa ada yang pernah datang daripada Bukit Besi pernah datang, Cik Azhari pernah sampai. Ini adalah lab kami di tingkat 4. So asalnya adalah lab fizik yang tertinggal, kami update.
mendapat restu juga daripada pengurusan. Kita dah dapat surat sebenarnya, bukannya saja-saja ambil lab orang. Kita dapat kelulusan dulu baru kita masuk. So this is our big family lah. Kita big family, sangat besar sebenarnya. Kita ada ahli-ahli tetap, ahli-ahli bersekutu yang terdiri daripada pelbagai universiti, pelbagai fakulti. Sebelum kami merging, sebelum merging, kejuruteraan merging, kita dah merging lama dah. Saya ada tim daripada electrical, civil dan chemical juga lah daripada tim saya. Ada designer, ada FSKM juga. Dan ada universiti luar lah, luar dan dalam negara. So ni adalah tim kita, ahli tetap dan ahli bersekutu dan 2 penasihat daripada luar. Prof Chapi daripada Japan, Unit 10 Prof Khairul dan juga ISN lah. Kita ada ISN punya penasihat, Said Faris dan Fauzi. So kita yang latestnya, last year, 11 bulan 11 tahun 2020, kita dah form kita punya Malaysian Sport Technology Association. Saya selaku bendahari, Syuhada adalah setiausaha. Dan ni adalah tim-tim kita lah, terdiri daripada semua IPTA di negara di Malaysia ni. Dan juga ISN lah, ISN, MSN. So coming soon. So kita kita mengalu-alukan lah untuk menjadi tim sesiapa yang buat sport sport research, bolehlah sama-sama dengan kita. Ataupun siapa belum start lagi, kita boleh start lah untuk buat sport research. So ni saya share lah aktiviti yang kita buat sepanjang 2018 lah. Kita dah organize 32 training since 2018. Ni pecahan dia lah. Partisipan dah total dalam 300.5. So, kita dah produce trainer, 22 trainer. Ada ramai trainer yang dah graduate pun dan juga jadi trainer jemputan kita lah sekarang ni. So ni adalah training-training lah since 2018 yang kita buat sepanjang 2 tahun. Kita buat daripada peringkat sekolah, industri, pensyarah, cikgu sekolah, alumni FKM, FKE, universiti luar, Unit 10 dan lain-lain lah. Ada juga yang daripada cawangan pernah join kita sebelum ni bersama Sirim. Ni consultation, ada 3 orang yang lead consultation. Kita ada lebih daripada hampir 50 projek yang kita tengah running. So bukan 50 yang dah daftar, ada beberapa yang tengah running lah. Nanti saya cerita kat belakang sikit detail. So ni adalah consultation work punya gambar lah. Kita lanyak aja sebab ni nak cari duit untuk sport research kan, jadi kita kena lanyak mana yang boleh lah. So yang untuk collaboration, kita banyak buat collaboration, depend pada bidang kita. Untuk training kita collaborate dengan One Nation Resources. Basically One Nation Resources ni adalah team untuk organize training untuk college-college vocational di seluruh Malaysia. So jadi untuk tahun ni kita dah plan untuk the whole year untuk training, maybe online training, maybe hands-on training. Kita dah lock dengan BPLTV UiTM Malaysia. So ni hopefully kita boleh move forward lah untuk training. Lepas tu kita ada BNM Asset Management adalah rakan prototype kita. Kita MOU juga dengan dia. Kita buat prototype seperti thermal scanner yang digunakan di hospital UiTM, hospital Shah Alam. Kita ada 16 unit di hospital Shah Alam sebenarnya untuk thermal scanner ni. Ini kerjasama dengan BNM. Lepas tu untuk aquaculture kita bekerjasama dengan Manjung Aquabase dan juga dan juga PPUG, Pusat Pemberian Udang Galah Jabatan Perikanan Malaysia di Perak. Ini yang latest lah, kita dah fully commission dan dah complete lah the project. Sekarang ni monitoring dan bantu dia orang untuk monitor je lah. So ni ada dia punya sharing ni, tak apalah saya share Kendian lah. Nanti Kendian siapa nak saya bagi dia punya link ni. So ni dah adalah dashboard IoT yang kita provide lah. Nanti detail dia dekat bawah lah, ni saya share dia punya aktiviti dulu. Kalau nak tanya boleh tanya, jangan senyap je. Macam cakap seorang-seorang pas. Current project adalah ni adalah tengah running. Kita ada projek dengan Bintulu Port untuk buat IoT monitoring dia orang. So, jadi tim kita tengah solve ada isu sebelum training, sebelum session ni pun tadi Bintulu Port dah call untuk meeting progress minggu depan. So dia provide dah 180,000 dah sekarang ni untuk projek monitoring IoT gas lah. So kalau kita nampak kat sini ni ada 4 tempat ni. So dekat 4 tempat ni ada tambah extra satu lagi dekat tengah ni untuk monitor gas-gas yang akan sampai di Bintulu Port lah. Okay, Bintulu Port adalah tempat masuk pertama kalau daripada luar negara. So isu dia sekarang ni adalah dia tak dapat monitor dengan berkesan lah. Yang lain adalah dengan MH5. MH5 kita buat prototype gateway kita, iaitu kita bagi brand Nextflex. Last year dia bagi kita 17,000. So this year baru je kita keluar surat dan baru je bagi check tadi. So kita dapat another 15,000. Yang ni dia amat mempercayai dengan kita punya kerja lah.
So saya minta grant daripada dia orang ni, cakap mulut je, saya minta boleh bagi grant tak untuk buat apps. So dia bagi terus check kan, tak perlu buat proposal pun. Alright, next adalah ni lah, ini bersama Bomba Jinjang. Dia buat untuk monitoring banjir. Lepas tu ada Bomba Sri Hatamas, dia buat hazmat punya team, dia nak minta buat ni robot untuk detect gas. So ni dia punya output dia. So apa yang kita nampak ni adalah dekat dia punya ni lah, dia punya unmanned system dia. So yang kita nampak ni adalah real time value dekat telefon. So gas tu PPM dia naik kan based on dia punya tracking lah. So ni kita bantu untuk Bomba Sri Hatamas. Projek KIK dia saya rasa. Yang dia ni dia menang 2 award, 1 gold, 1 silver. So ni adalah collaboration kita lah dengan Telekom, dengan TM1, dengan ISN. Kawan-kawan ini kita berkawan je sebenarnya. Bukannya nak ni sangat pun. Lebih pada berkawan. Dan juga kepada UiTM-FC lah. Kita banyak bantu UiTM-FC lately ni. Tapi untuk further tu kita kena strengthen lagi. Sikit-sikit lama-lama kita akan untuk ke arah kebaikan lah. Saya ada partner ambil student LI juga daripada luar negara dan lokal, daripada fakulti saya sukan pada datang, mekanikal selalulah, dan juga daripada Jepun, 2 orang last time, 2-3 bulan duduk di lab. So kita dapat experience daripada luar lah, macam mana student-student luar berada di tempat kita. Kita follow juga STEM program. So siapa-siapa yang dekat dalam team ni semua akan follow lah apa aktiviti yang kita buat ni. Sikit sebanyak tu kita akan ajar juga macam mana nak pakai, macam-macam nak buat, macam mana nak buat STEM program. So kita adalah mentor kepada sekolah-sekolah di sekitar Shalam, dan paling jauh adalah Labuan lah yang last kita pergi. Kita buat training di sana. Kita panggil outreach program. So dia ni adalah STEM Malaysia punya program. 3 negeri, selatan, utara. Ni semua last year sebelum PKP lah. Last 2 years sebelum PKP. Ada sikit-sikit work ni yang tak seberapa. Kita ada workout on pattern dan lain-lain. Student-student di lab, kita ada mini seminar setiap minggu ataupun setiap 2 minggu, at least ada mini seminar. Kita buat dia punya progress presentation, structured progress presentation. InsyaAllah kita akan bantu satu lah. Kita dah buat conference juga sebelum ni, tapi ini terbantu untuk 2020 tertangguh ini. Sebelum ada conference yang ada, kita pun dah start dah sebenarnya untuk proceeding dan kita punya sendirilah. Ini yang 2019. So ni adalah partner-partner kita lah, ASN, UiTM-FC, SciH, UTM, Robopono. So ada banyak, within 2 year kita dah collaborate. Kita berkawan sebenarnya, bukannya nak cari ini sangat pun, kita berkawan dulu. Lepas tu kita collaborate lah. Ada banyak tempat. Ni antara yang penting sebenarnya. Kalau ada center, perkara yang paling penting adalah financial planning. Untuk pengetahuan semua, SCIC ada akaun sendiri bersama UiTM. Kita ada tabung bersama Bendahari UKZ 17 ke salah saya. UKZ 7. Tak pasti, tak ingat. Kita ada tabung kita sendiri, so duit-duit yang ada tu kita boleh masukkan ke dalam sini. Target kita adalah untuk free education. At the end nanti kita ada satu pool duit yang kita boleh bagi orang grant pula. Instead of kita minta grant, kita boleh bagi grant kepada student dan lain-lain. Itu target kita lah within 5-10 years. Dan yang paling penting adalah bila kita dapat grant, yang perlunya ada RIG macam RIG yang ada di Shalam, dan juga mungkin di Cawangan boleh buat adalah ataupun jadi sub kepada RIG di Shalam, adalah yang paling penting adalah bila kita dapat grant ataupun bila kita dapat sumber kewangan ataupun private grant ataupun consultation grant, kot mana-mana pun some percentage of that grant mesti masuk balik ke dalam lab. Kalau kita jadi dapat grant yang personal, banyakkannya dia jadi tak ada tempat kita nak letak duit-duit kita tu. So ada some portion tu kita boleh letak dekat lab, kita boleh beli equipment, kita boleh beli sensor, kita boleh beli device-device yang kita boleh gunakan untuk research dan develop sistem kan. So kita punya team, SCIC punya team, kita tekankan untuk contribute back to the center lah. So jadi dengan tu kita boleh sponsor fakulti, kita boleh sponsor web media. Kalau tengok kat atas ni, yang ini kita sponsor web media, dia punya untuk buat public dia punya program tiap-tiap minggu tu kita sponsor dia orang. So ni antara facility lah yang ada lah, latest facility yang kita dah buat, yang kita beli dengan bukan duit grant, yang ini semua datang daripada duit-duit consultation dan kita generate sendiri. Dan ada sponsor jugalah. Tak ada satu pun yang kat sini adalah duit daripada UiTM. Ini adalah duit daripada consultation industry. So kita reward student kita. So trainer-trainer kita, kalau tengok ada ramai trainer kita ni, lawan trainer, lawan latihan praktik pun kita bayar.
Yang paling tinggi dapat Haziq lah, saya ingat 4,000 kita bayar dia. So kita reward trainer dan kita ada succession plan juga untuk pelajar-pelajar. Kita form satu company untuk pelajar kita belajar macam mana buat bisnes, macam mana nak buat macam mana nak jumpa klien, macam mana nak deal dengan industri. Kita buat weekly training dan juga mentoring. Kita mentorkan student-student ni bisnes dengan kita punya partner lah, kita punya business partner untuk mentor macam mana nak jalankan bisnes sendiri. So sekarang ni kita dah ada company sendiri lah bawah student. Kita panggil dia SH, Smart Horizon Tech Solution. So kita ajar dia macam mana nak buat kewangan dan lain-lain lah. So ni way forward lah. Ini planning team untuk year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Sebenarnya kita ada 4 section yang kita bagi. Foundation, lepas tu kita develop skill, sport, kita conduct training dan prototyping. Bisa ada barang lah, ada produk. Jadi by stages lah kalau kita tengok ni, year 1, 2, year 3, 4, 5 dan 10 sekali kita target kepada high COE lah. Within 10 years kita nak tubuhkan Institute Sports Engineering Institute insyaAllah ke arah tu lah. Alright, sebenarnya kita dah lompat banyak sebenarnya. Prototyping kita dah stage 3 pun ada. Even training pun kita dah sampai stage 3. So tahun ni kita mohon untuk naik tier 4 lah insyaAllah. So ni produk yang kita dah develop within these 2 years dengan geran-geran industri. Kita dah develop kita punya produk sendiri. Kita ada IoT gateway yang kita nampak ni. Ini adalah IoT gateway kita untuk transmit sensor, apa-apa sensor je lah kita transmit. Dan yang biru ni adalah receiver dia. Sebelah kiri ni adalah dashboard dia lah. Ini semua developed by our team lah. Team SAIC, terdiri daripada student PhD, team Dr. Hanif dan juga kita punya student master. Basically it's a teamwork, bukan seorang tak jadi nak buat ni semua. Okay, hardware kita ada industri partner yang tolong belikan hardware, tolong carikan hardware. Kita ada partner di China untuk scouting barang-barang dan lain-lain untuk memudahkan urusan lah. Ni antara produk yang bersama BNM, kita buat TAPI ni, nama dia TAPI, Thermal Acquisition Prototype Infrared System, sebab tu nama dia TAPI. Okay, kita ada board sendiri. Dan latest adalah ni, kita punya Sports Engineering Research Area, so you're most welcome to pay a visit, untuk datang. Kita ada section sendiri, Sport Engineering Research Area. Kita akan jadikan IoT based sports area. So semua equipment sini akan dilengkapkan dengan IoT punya solution. Jadi mana data-data atlet, data-data siapa-siapa researcher akan kita pullkan ke dalam cloud. Nah jadi data-data dia boleh diperolehi dengan mudah lah daripada coach. So coach nak buat analisis ke apa dah boleh dapat directly. So yang ni section ni diketuai oleh Puan Nurul Syuhada lah. Nurul Syuhada akan lead di section. Alright. Ni antara potential supervisor lah. Saya bukan nak promote diri sangat lah. Siapa-siapa yang berminat untuk in this area boleh dapatkan contact number ni. Nanti saya share yang ni dekat wakil-wakil cawangan di slide. Saya bagi flip punya ni untuk sharing. Boleh Doktor, boleh. Pada saya. Saya bagi kat admin lah. Ni adalah area sport robotik. Sebab saya punya PhD in robotik dan artificial intelligence. Di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Sebab tu saya punya team banyak buat dekat electrical punya side kadang. Orang nampak macam electrical tapi saya park di PhD saya dekat Fakulti Electrical. Dan Dr. Hanif di Fakulti Sains Komputer. Jadi dia team up lah kat situ. So ni detail ya. Currently saya ada 7 student PhD. 5 main. Master ada 5 lah. Management tu yang by course pun ada. Degree lah yang ramai. Tiap-tiap semester ada 10 orang lebih kurang macam tu. So, kita punya tempat pun terpaksa expand lah. Sport lah. Sekarang ni saya banyak pergi kepada sport application. Kita dah masuk dekat robotik ni macam dah tepu sangat. Jadi kita beralih sikit. So ni detail untuk Dr. Hanif. Dr. Hanif banyak fokus on IoT. Latest dia explore dekat fintech, financial technology. So untuk engineering application, nanti kita nak buat transaction apa semua senang. Menggunakan fintech technology, financial technology. Machine learning, deep learning, cloud computing, cyber security. Sebenarnya bukan Dr. Hanif seorang lah. Kita ada tim-tim yang boleh support juga daripada fakulti lain sebagai co-supervisor dan juga researcher lah yang boleh bantu kita. Bukan setakat di FSKM, Sains Sukan lah. Kita paling ramai tim dekat Sains Sukan lah. Kita ada 3 partner daripada Sains Sukan. Siapa-siapa nak buat application on Sains Sukan. Sains Sukan kita boleh jadikan kawan-kawan kita daripada Sains Sukan sebagai co-supervisor lah. Seperti Syuhada lah. Syuhada co-supervisor adalah daripada Dr. Wihad daripada Sains Sukan. Berikut ni yang boleh sebut, ini antara ahli yang boleh supervise lah.
Dr. Azhan lah, TS. Dr. Azhan. Bidang dia adalah Intelligent IoT System, Signal Monitoring, Processing. Kebanyakannya adalah IoT based punya instrumentation lah. Kita collect data semua gunakan IoT teknologi dan lain-lain. Kejap Kena ada air ni. Kena minum air tu. Tak, kejap. Bagi saya seminit. Sekejap. Oh, sorry. Kering tekak. Lama dah tak ngajar. Dia kering tekak pula. So ni yang detail lagi untuk vibration dan lain ni saya rasa Dr. Syam, Dr. John lagi ada center di sendiri. Cuma Azhan banyak cover on IoT based instrumentation lah. Kita banyak buat data collection menggunakan IoT solution lah. Berikutnya lah ni Dr. Firhat. Yang ini yang boleh supervise on this area. Dr. Firhat adalah co-supervisor lah Syuhada. Kita buat strength conditioning area dia. Dan dia fokus dekat biomekanik. Kita collaborate juga dengan tim Biomac, Pro Jamal on spot lah. So these are the potential area yang kita boleh explore. IoT, siapa-siapa minat buat IoT tu kita boleh buat untuk different application. Sama ada engineering ataupun non-engineering. Agriculture, aquaculture kita ada buat lah. Applied science pun ada. Applied science kita buat repository. AI kita buat kat sini. Data analytic, data security, visualization, sports engineering, robotik dan juga strength conditioning. Sebenarnya ini bukan seorang dua orang punya kerja. Yang mana part-part yang kita perlukan bantuan daripada RIG lain, kita akan partner dengan RIG lain lah. Kita ada partner dengan metal juga. Biomac metal kita ada geng-geng kita juga lah. Macam yang ada ni, area materials yang kita nak buat untuk sport. Dia menuju ke arah VC Sukan Negara ni lah. Tapi bukan kami cover semua ni. Ini adalah tim-tim lah yang mana sesuai. Kalau tribology, mungkin tim tribology boleh cover lah. Bukan kita cover pun. So ni grant yang sedia ada lah. Yang kita boleh offer untuk sama-sama cover. Industry grant. Sekejap bagi saya minit. Aduh. This will stop dah ni. Ni ada grant-grant sikit lah, tak banyak pun. Yang boleh kita bantu-bantu dalam research yang ada. Latest adalah daripada Sains Sukan, Institut Sukan lah. So kalau kat sukan fokus kat sini lah. Yang tadi saya tunjuk area-area tu boleh masuk. Bukan saya seorang ni, daripada tim vibration, tim biomac semua boleh blend in dengan tajuk ni. So ini kita propose dekat ISN. Untuk sukan, centralized data untuk semua atlet. So jadi data-data daripada atlet kita boleh pick up. Contohnya daripada EMG, daripada INSO, daripada timing gate, sport vest. Kita boleh pump in dia punya data pergi kepada club. Dan data untuk setiap atlet tu akan ada lah dalam kita punya phone. So senang. Coach datang nak tengok kat phone je. Tu dapat. Okay, sikit nak biar. So ni current research lah yang tengah-tengah jalan. Ni saya share sikit ni. Ini adalah ni collaboration dengan FKM Bukit Besi. Cik apa ni? Cik Azari ada ni online. So ni adalah projek dia. Collaboration dengan kita. Student adalah Haziq. Tajuk di bawah sekali ni. Modeling of Traditional Boat. Actually dah agak ready lah. Sekarang ni kita nak buat untuk dekat onsite lah. Susah masalahnya tak boleh nak gerak ke Terengganu. Kalau tak kita boleh settle banyak benda dah sebenarnya. Yang tajuk-tajuk yang available lah. TR3 ni maknanya kita dah level kepada prototype level 2, level 3 dah. Yang mana phase 1 ni semua early prototype lah. So cara kita buat kerja adalah setiap projek budak ni, student FYP ni kita start dengan prototyping level 1. Dan make sure dia ada continuation sampailah produk tu jadi matang dan boleh jadi produk akhir lah untuk kita promote keluar.
Sebab kalau kita nak promote keluar, perlu ada certain level of working prototype lah, baru kita boleh bergerak ke arah commercial dan lain-lain lah. Okay, ni antara yang boleh kita bantu lah. Sebenarnya bukan tim saya saja, kita ada tim daripada Pro Jamal, daripada Metal, on sport economic. Tadi Visi Sukan Negara dah sebut dah, dia kata tak ada lagi orang yang sentuh dekat sini, sport economic ni. Saya rasa tim Dr. Helmi dan Dr. Sarbiah boleh cover kat sini sebabnya equipment pun kita ada, kepakaran pun kita ada, dan mungkin Syuhada boleh masuk kat sini juga lah. So area-area ni kita boleh open untuk semua tim lah. Bukan saya saja ni, mungkin daripada RJ lain pun boleh blend in. Macam ni kita ajak Prof Dr. Nurhayati pun ada di sini, CFD untuk sport pun boleh. So sport ni ada banyak ruang lagi lah untuk kita blend in. Untuk bersama-sama lah, bukan kita saja, kita boleh bawakan ruang tu, kita boleh jumpa dengan ISN dan lain-lain. So nanti pandai-pandai lah sendiri nak pergi ke depan. So ni kita punya, boleh follow kami di Facebook, kita aktif kat Facebook. YouTube channel kadang-kadang ada produk je baru kita upload. Yang penting kat sini lah, kat Facebook kita boleh follow. Dan ni adalah kita punya Facebook dan website lah. Website tengah down sikit. So tu je lah, sebab tekak datang mengizinkan sangat, saya bagi ruang dekat kawan-kawan lain yang ada ni. So perkara yang paling penting sekali adalah jadikan research ni sebagai untuk berkawan lah, bukan untuk bertanding antara satu sama lain. Kita work together, especially daripada cawangan. Kita buka juga untuk co-supervision. Saya ada buka co-supervision master untuk kawan-kawan di cawangan. Dr. Zaiman Penang lah yang namanya. Mungkin next kita akan buka untuk cawangan lain lah. Untuk itu saya akhiri saya punya sembang-sembang ni. Kalau ada soalan boleh nak tanya, saya boleh jawab sekarang. Okay, kita buka pada sesi Q&A. If you have anything to ask, please ask. Sorry tekak, tak apa-apa, okey. So kebanyakannya memang kita offer complementing research. So ada part yang memang kita tak boleh buat pun, contoh analisis vibration contohnya. Saya boleh pass kepada Dr. Syam, Dr. John punya team untuk buat. Ada structure punya isu dan lain-lain. Itu bukan kepakaran kita pun. So itu adalah kepakaran team lain, kita ajak. So selalu bawa team Metal pun kita bawa, Biomac yang membuat analisa kinematic analysis untuk sukan dan lain-lain kan. Kita boleh bawa kepada tim-tim tu lah. Ataupun saya support juga untuk tim lain untuk IoT solution. Macam green energy punya project. Pagi tadi punya discussion, kita support IoT solution untuk tim Dr. Azlin dan Prof. PM Ramlan Zalani. So kalau siapa nak belajar on macam mana nak buat IoT device, software dan lain, kita open lah. Tak perlu sambung belajar pun, boleh datang belajar online pun, datang lab belajar 1 week, 2 week pun kita open juga. Okay, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya, nak tanya. Kalau tak nak pun PM tepi boleh. Ramai yang kenal kat sini. Nanti Dr. Zulkifli boleh bagi slide tu kepada Boleh. Saya bagi kat sini. Bagi slide je lah terus. Tenang. Assalamualaikum Dr. Zul, saya. Ya, Prof. Belum Prof lagi. InsyaAllah. Siapa tanya? Saya nampak Prof Jamal ingatkan Prof tanya. Oh, Wan Ni macam ni, kita orang di Bukit Besi. Ya. Basically baru ni saya ada set up satu SIG lah. Untuk manufacturing. Tapi malangnya SIG di Dungun ni dah tak wujud lah. Kita buat. So kita orang rasanya macam nak try to move because kita dah ada plan, because baru ni kita ada MOU dengan sekolah. Oh, nice. And ada sekolah SMK Jerangau. Yang saya dengan tim ada buat macam plan untuk apa, untuk apply grant, untuk buat so on. Cuma starting ni kita orang tak boleh nak set up macam RIG. So macam mana, apa pendapat doktor ataupun macam mana saya kalau RIG dipanggil SIG kalau cawangan? Kalau cawangan SIG, tapi SIG baru ni saya dah hantar propose semua dia punya tu dah dia tak wujudkan dah. Dia memohon melalui rektor yang tu. Rektor. Dia ada PJI dekat ni lah, dekat Dungun lah. PJI direktor kan. Oh okey. So baru ni saya baru hantar, tapi dapat tu disuruh saya ambil FRGS untuk saya punya projek tu dia. Oh, memang tak wujud nanti mungkin Dr. Hussein atau boleh clarifikan tu. Tapi memang saya dah berkontak dengan Dr. Rosman lah, basically dekat. Ataupun Wan, kalau tak boleh macam ni lah kan. Contohnya kalau macam ni nak bergerak susah, mungkin kita boleh partner dengan RIG di Shah Alam.
Kita boleh jadikan wakil aja di cawangan untuk bergerak. Pakai nama kita pun tak apa kan untuk buat stand program ke apa. Because Kita saya nampak latih sebagai ahli je. satunya yang IoT di sini mungkin boleh buat smart farming kan. Basically. Betul, betul. Serangau tu dia ada buat apa? Kerja khusus untuk pertanian tau. Betul. Sebab saya dah pergi, saya dah bincang dengan Gusa dia ataupun pengetua kan. Saya nampak macam mungkin lah saya ada terbayang lah macam tu. Sebab better kawan-kawan di cawangan yang uruskan belah sana. Kita pun jauh kan. Better kita ada team yang di setiap cawangan tu untuk cover area kat situ. Kalau Pasir Gudang, cover Pasir Gudang. Kalau Bukit Besi, cover belah Terengganu, Kelantan. Betul. Penang bahagian utara. Cuma saya nampak saya punya apa panggil SIG tu lah. Tak ada kan. Tak payah kita nak work apa macam go through macam tu kan. Tapi boleh work together lah yang tu untuk tu. Parking bersama dengan kita dulu, kita movekan dulu bagi gerak, ada output, lepas tu baru kita sambil tu kita daftar. Macam kita kat sini pun bukannya starting daftar dulu, kita gerak dulu baru kita daftar. Okay. 2018, 2019 tu adalah bergerak dulu. 2019 baru daftar sebenarnya. Okay. Tak apalah. Jadi boleh gerak kalau perlukan bantuan dekat hardware ke macam mana nak buat ke, boleh je. Lagi seorang, siapa yang attend training itu? Siapa datang? Madani yang datang. Itu saya ada apply grant TSIS Terengganu bersama dengan FKM Bukit Besi as member salah seorang. Tapi grant Terengganu sangat Terengganu. Okay. Tajuk dia kena letak Terengganu untuk Terengganu baru boleh. Saya letak agak Terengganu tapi dia nampak macam orang luar kot. Mungkin FKM Bukit Besi yang memohon. Bukannya Shah Alam mohon. Maybe kan. Nanti mungkin untuk negeri-negeri kita boleh strategi macam tu lah. Biar FKM di kawasan tu yang mohon. Kalau kami mohon dia nampak macam ini jauh ni tak boleh. Biar FKM Bukit Besi settle lah. Negeri sendiri kan macam tu. Boleh kita boleh bantu kan. No problem. Sekarang pun dengan Azhari pun kita ada projek tu lah. Boleh kita boleh follow. Alright, thank you. Alright, Roger. Ada soalan lain? Tak ada. Kita pass kat Prof Jamal lah. Kita pun dah pukul 3.30. Assalamualaikum Doktor. Ada satu soalan. Boleh. Saya Aziz daripada Pasir Gudang. Ya Aziz. Saya tengok Doktor punya projek industri tu macam banyak. Boleh tahu tak dia punya tips macam mana saya nak dekati dia punya, nak dapat projek tu lah. Yang itu semua berkawan je? Berkawan paling penting lah. Cara-cara dia yang paling penting satu, lepas tu kena ada team lah untuk turun masuk ke certain projek di industri ni. Dia memerlukan CV yang baik. Kalau untuk starting ni kita kena banyak belajar lah. Kita pun masuk mula-mula pun ada juga yang kita kena, ada yang kita tak dibayar, tapi nasib amount dia kecil. Saya dah tanik pergi turun, ada yang tak dibayar pun ada. Ada kes-kes yang dah separuh jalan pun ada juga. Ada dah datang bidding, dah pergi check, dah pergi present, sampai separuh jalan sangkut pun ada. Tapi yang kena-kendian ni kita belajar daripada perkara-perkara yang silam, yang tak apa ni, yang salah tu, yang itulah kita improve. Tapi kita build CV based on team. Better duduk dalam satu team. Bila kita masuk untuk projek-projek yang ada di industri ni memerlukan CV sebenarnya. Even macam kita hantar untuk Bintu Lupot, dia tengok CV kita boleh handle tak duit yang banyak ni? Kita boleh ada tak projek-projek yang sebelum ni yang kita handle dengan duit yang sebanyak tu? Takut dia tak nampak kita boleh handle. So jadi dia tak berani nak bagi. So jadi CV sangat penting. So kalau dah nak try, kita boleh mentor lah. Maknanya SIC boleh mentor. Kita masuk atas nama CIC, lepas tu kita paskan kepada tuan punya tu untuk lead lah. So CV dia akan jadi CV team punya CV. So jadi setiap ahli dalam tu, katalah dia punya project manager, dia punya finance, dia punya susunan tu, setiap orang tu akan ada CV dia, technical dan lain-lain. Even kalau kami kat sini pun kita letak juga kita punya penolong jutera sebagai team untuk nampakkan kita boleh assemble, kita boleh install dan lain-lain lah. Machining dan kita boleh buat. So jadi CV dia orang pun penting sebenarnya. Bukannya CV yang tukang bid tu ataupun yang pergi cari projek. CV the whole team yang paling bagus sebenarnya. Nak kena ada. So jadi setup team RIG ni sangat penting lah sebenarnya. Kalau nak gerak alone, katalah kita dapat duit, kita nak parking duit tu kat mana? So jadi nak kena ada tempat, center ataupun lab yang kita boleh letak equipment kita kan. So jadi baru research tu berkembang lah. Kalau tak nanti dia habis kat situ je. Simpan laptop contoh lah, habis gitu je. So cari barang-barang yang boleh kita expand. Contoh macam sekarang kalau macam Raspberry Pi kita boleh belikan. Raspberry Pi ni boleh pakai untuk projek, untuk kelas, untuk training. Dia sangat reliable. So jadi daripada situ kita expand lah. Kita ada 1 unit, 10 unit, 20 unit. Lama-lama makin banyak. Boleh buat training. So jadi kalau perlu bantuan, kita ada ramai kat sini. Pro Jamal ada, Pro Azmi ada.
So kita boleh bantu sebenarnya untuk bersama-sama masuk ke industri. Lepas masuk tu pandai-pandai lah kita bantu support lah, boleh take lead. Kita bantu dalam pengurusan kewangan dan lain-lain. Sebenarnya yang paling susah adalah pengurusan kewangan dalam projek ni. Sebab kita terikat dengan universiti punya pengurusan kewangan dan government. Kita tak boleh nak beli sebarang-sebarang, kita tak kena pakai receipt, nak kena receipt yang sesuai, nak kena LO, nak kena PO. Semua tu makan masa, dan kalaulah contoh projek Bintulu Port yang kita dapat ni, dia punya duration adalah 8 bulan je. Dia tak bagi lebih pada tu. Bayangkanlah 8 bulan kita dengan duit yang banyak tu, macam mana kita nak perhabis. So nak kena strategi daripada awal lah. So team kena kuat lah. So kita open sebenarnya, bukan saya open untuk diri saya, kita open untuk the whole team dekat dalam di Shah Alam, di Penang. So kita jadikan kita sebagai family members lah untuk semua orang. So jadi tak perlu compete pun. Especially sekarang ni dengan ada civil, dengan ada elektrik. Saya banyak juga buat proposal bersama FKE dan FKA juga. Kita ada buat structure punya projek dengan FKA. So jadi benda-bendanya ni untuk kena bersama-sama lah. Kalau kita sendiri-sendiri pun tak boleh pergi jauh sangat. Boleh, tapi sampai bila kita jalan. So kita tambah kawan je lah dari situ. So untuk industri ni boleh tengok, kita try. Yang penting bidang tu biar bidang yang tengah trend lah, tengah trending. Yang ada keperluan. Kan structure dan lain-lain tu perlu. Biomekanik boleh banyak ke sport dah sekarang ni. Saya kalau sport biomekanik memang Pro Jamal punya team lah. Jadi kita berkawan. Ya, sama. Dia boleh lah pass kat Pro Jamal. Pro Jamal cakap tu banyak dia nak cerita. Ada sikit je. Alright, no problem. Right. That's it. So I'm going to pass the next session to Prof. Dr. Jamaluddin Mahmud, Head of Biomechanical and Clinical Engineering. So the floor is yours, Dr. Jamal. Okay. Saya nak share sekejap. Boleh nampak? The screen is not. Alright. Okay, nampak? Ada kan? Ada ni kan? Nampak. Alright. Ni Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good day to all. So saya present ni on behalf of Biomechanical and Clinical Engineering lah. Also known as Biomech RIG. Okay, tengok slides Dr. Zul tadi, takut tadi kita on the slide tak ada macam tu lah, sebab kita straight to the point je. Jadi, okay, this is our team lah. Basically, this is our team. Kita ada di sini antaranya lah So saya ni sebagai ketua, and then kita ada PM Soleh di sini, kita ada Dr. Fazli, Dr. Halim, Dr. Afzan, kita ada orang luar seorang doktor daripada fakulti, Dr. Fairuz ni daripada fakulti of Medic. And then kita ada ahli kita ni ahli tetap kita sebenarnya, Cik Syarul Isyam lah okay, kita adalah wakil Bukit Besi di sini. So ini antara aktiviti-aktiviti kita lah. Kita tunjuk aja in generally apa yang kita buat biomechanics, kita buat medical engineering, dan juga kita cover biomaterial itulah. So ni antara kita punya aktiviti lah, dia nak tunjuk lah kat sini kita punya collaborator. Okay, tak apa, kita straight forward je. So ni nama dia. Dulu kita bawa core jadi kalau kita bawa core pun kita bawa daripada Frontier Materials dulu FMIA. Sekarang ni kita bawa Industrial Technology lah. Ni ahli kita ni ahli tetap kita, ahli berdaftar kita ada 7 orang. So inilah dia, basically kalau kita tengok dekat kita punya bidang ni pun, kalau kita tengok dekat bidang kita pun basically kepakaran kita mostly daripada engineering mechanics engineering mechanics and material, EMM lah. Dan Dr. Afzan ni dengan Dr. PM Soleh dulu pernah bawa vibration and then kita bawa material jugalah. So ini asal dia, kita ni kebanyakannya daripada EMM lah. Okay, ini antara research grant yang kita ada. Ini antara postgraduate research yang ada. Okay, tak apa, saya tunjuk laju je and then boleh tengok kot, sebab tengok pada orang lah and then kita ada list of publications kita. Ni antara publications yang ada lah. So ni report ni dulu tiap-tiap tahun kita kena preparekan untuk IRNI
topik plan untuk ini. And then kita akan tengok niche area and relevance of biomech ni. Okay. Kita punya matlamat kita jangka panjang ni kita nak come up dengan prostetik ataupun jantung palsu. Kita nak treat dengan jantung palsu, kita nak buat rehab untuk rehab. Okey. Okay. Jadi untuk organisasi CHAT ni, ini dia lah, saya dilantik ketua semenjak ditubuhkan pada tahun 2016, saya jadi ketua, dah 3 cycle dah. So sekarang ni timbalan next kita insya-Allah Dr. Halim Dr. Halim akan take over nantilah insya-Allah. Okay. Okay, plan kita ni daripada 1 hingga 2 tahun ni kita nak naik kepada tier 4. So pada tahun lepas kita telah terpilih untuk tier 4 dan kita dah isi borang tu, Wallahualam lah. So kalau katakan terpilih, insya-Allah lah kita akan masuk, kita akan jadi tier 4 lah tahun ni. Last kali target ini, dulunya target ni kita nak jadi tier 3 kan, tapi kita tak pastilah, kita akan tengok balik nanti once bila kita dah combine dengan College of Engineering. Okay, kita akan tengok balik lah kat mana kita punya ada tuju. Okay, planning kita banyaklah jugalah. Kita tapi tak se-organize Dr. Zul tak se-organize SEA, FC dengan saya sedah pun banyak kita ni kita buat lah. So kita ada buat conferences, ICBME conferences kita, and then kita ada juga buat seminar-seminar, and then kita buat visit dan pada tu kita buat research grant lah. Kita apply research grant. Okay, jadi untuk 2018 kita telah organize ICBME, International Conference on Biomechanics and Mechanical Engineering. Okay, and then tahun ni insya-Allah next month kita akan buat ICBME, patutnya tahun lepas 2020 tapi disebabkan oleh PKP. So kita telah tangguh kepada tahun ni lah tahun ni. Patutnya 2 tahun sekali Okay, jadi saya ni dibawa amanat sebab kadang-kadang kita nak discuss kan, apa yang kita nak discuss, kita straight to the point lah. Jadi kita tengoklah potential PhD research topic yang currently at present ni ditawarkan lah. So the first one yang kita nak tengok sebenarnya daripada Dr. Afzan Dr. Muhammad Afzan. Jadi Dr. Afzan ni dia dia tak bagi gambar saya pun tak sempat nak masukkan gambar banyak benda. Okay, jadi bidang dia adalah biomechanics dan juga computational biomechanics. Dia banyak buat simulation buat biomedicine dan juga boleh buat testing. So ini bidang dia lah. Okay, antara geran-geran yang ada ongoing ni adalah study pasal modeling of human limbs, dan dia grad daripada PhD dia daripada Kyushu. So ni Dr. Muhammad Afzan yang mula. Ni tajuk-tajuk dia kalau siapa berminat dengan active force controller, dengan the mechanical, the dynamic part multi-body dynamics. Okay, bolehlah collaborate. Tak semestinya tajuk ni sebagai potential tajuk PhD sebenarnya. Kalau nak buat research pun boleh. And untuk sebenarnya apa yang kita dah buat sebenarnya, kita pairing ni sebenarnya dengan pensyarah-pensyarah daripada cawangan. Sebab kita ada project masters, kita ada project FYP, especially FYP lah, daripada FYP punya report tu, technical report tu tak ke mana, we work out dengan rakan-rakan daripada branches dan kita boleh produce. Finally kita akan work out that paper tu, ni kita boleh produce. So ini bidang dia lah, Muhammad Afzan bin Dr. Afzan. Ini antara dia punya publication dia. Okay. So dia ada buat muscle driven, dia ada buat human limb. Okay, so dia bagi spesifik dah ni. So kalau siapa-siapa yang berminat boleh contact dengan Dr. Afzan, prospective PhD research topic, biodynamic modeling of human lower limbs implanted business prosthesis under ambient condition. So ada pun geran dia cover geran ni, ada bawah geran 20,000. And then untuk development of 3D validated 3D knee model untuk ACL reconstruction. And then juga tajuk yang ada lagi kalau nak tengok
sama ada nak jadikan tajuk research ke, tajuk FRGS ke, tajuk PhD ke, tajuk masters ke, adalah berkaitan dengan optimization TKA implementation ni under deep score motion. So inilah, ni daripada Dr. Afzan. Tengok lagi ada tak lagi. Okay, so dia current postgraduate student dia ada ni main SV. Dia tengah ni current student dia kat sini. Dia guna editing manufacturing technology. Okay, graduated postgraduate student Dr. Afzan, dia ada Muhammad Isyam bin Muhammad Basri level PhD. Ni dia punya area lah, kinematic analysis concurrent brake design. Two-wheel vehicle, and then MSc Muhammad Saiful Islam ni dia punya graduate lah. So kalau siapa yang tengok tajuk ni dan berminat bidang-bidang ni, bolehlah contact dengan Dr. Afzan, ataupun contact dia salah seorang daripada Biomed pun kita pass lah. Kalau tak ada information kita pass saja, don't worry. Tapi ini area yang spesifik lah untuk Dr. Afzan. Okay, next kita ada Dr. Muhammad Nur Azmi Pattar. Ini last year pemenang grant yayasan panjang nama jurusan YPONM tu So apa yang sekarang ni Dr. Muhammad Nur Azmi Pattar buat, okay, dia telah develop satu sistem dipanggil multi DIC, digital image correlation. So dia dapat daripada yayasan otak ni kat sini. So dia study pasal tikus, study pasal tikus. Dan sistem ni sebenarnya dia replicate daripada MIT. This is a system of MIT lab, DIC, digital image correlation, dan digunakan untuk study tikus. Dan dalam case ni sebenarnya apa yang dia buat adalah tikus ni dia ada masalah sikit, dia ada berpenyakit, jadi dia test motion So inilah kalau berminat boleh guna MATLAB, boleh buat ni So ni yang sekarang ni yang Dr. Azmi punya current punya research lah, kalau siapa nak join ni. In term of PhD, saya rasa kalau nak dapat PhD memang boleh lah ni. Ni kalau betul-betul workout ni memang boleh keluar Q1 punya kerja lah. Okay, ni antara lain-lainnya projek dia buat finger rehab, and then ada juga buat electric pedaling So Dr. Azmi ni graduate daripada Syubara Institute Teknologi lah. Okay, so kalau siapa-siapa berminat bolehlah contact Dr. Azmi Pattar. Okay, ni yang terbaru dia, produk terbaru dia, Red Digital Image Correlation, Red DIC. Red DIC ni produk terbaru dia lah, produk yang tadi tu. Okay, and next kita ada Dr. Halim. So Dr. Halim pun tahun lepas dia adalah menang anugerah produk. So area dia basically sekarang ni dengan React Maker dia ada buat project development of this assistant device, 3D scanning, CAD FEA, 3D printing. And then dengan group ni AA3D ni dia ada buat juga 3D scanning, CAD, Arduino. And then dengan Kyushu University ni dia banyak buat analisis biomechanics orthopedic dental implant FEA. Basically dia buat orthopedic dengan dental implant FEA. So sekarang ni dia ada ni dia postgrad. Ni pun orang yang tengah meningkat naik So kalau siapa-siapa yang berminat untuk buat FEA and then ada buat assistive device yang ni, boleh contact Dr. Halim. Okay. Okay, next kita punya ni adalah grup kita ni PM Soleh. Okay, jadi PM Soleh buat propose 2 title yang siapa-siapa yang kalau yang nak masuk bidang ni, instrumented implant for lower limb, and then acetabular cup orientation dia buat develop lah. So Dr. PM Soleh ni pun dah graduate, PhD graduate. Dia ada dalam bidang-bidang FEA, buat produk semua. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk nak buat simulation ke, nak buat eksperimen ke, dia juga ada collaboration lah. Semua mostly mereka ni adalah medical engineering. Medical engineering ni dia ada collaboration lah juga dengan daripada faculty medik. Okay, next, siapa tak kenal kita punya TDPGI ni. So kalau TDPGI ni dia ada grant 50,000, 250,000, grant dia juta-juta lah. Siapa yang nak buat dengan dia pun boleh.
So kepakaran dia ni, potential PhD title dia adalah effect of laser processing on the shape memory effect and pseudo-elasticity of lithium titanium alloy for biomedical application. Saya pun risau ni salah sebut ni sebab dia orang ada kat dalam ni. Jadi kalau ada information apa-apa nak tanya straight dengan dia orang pun boleh. Ni semua So kalau ada bidang nak buat, dia lain sikit daripada yang lain sebab lebih dia banyakkan kepada material science dan dia nampak kadang-kadang tajuk kami ni macam sama, tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul tajuk kita tu tak adalah sama sangat. Dia ada lain-lainan. Jadi kalau macam saya pun, kalau ada student nak buat pasal katakan spine ke, nak buat pasal ni ke, bukan saya lah orang dia tadi lah, macam PM Soleh contohnya kan. Jadi masing-masing lah. So kalau nak buat yang poros material ni semua, ni buat dengan Dr. Hussein peluang untuk collaborate dengan dia. Okay, and then kita ada juga Dr. Nur Fazli. Dr. Nur Fazli ni, okay. Dia pun dah ada PhD student, dia dah ada graduate student, okay. Master student. Jadi ni bidang-bidang lah, bidang-bidang yang dia nak perkenalkan. Jadi dia boleh, ni tajuknya adalah Development and Analysis of Hybrid Biomaterial for Tendon Application. Selain itu juga ada juga study of human behavior, and then juga kalau nak tengok biomaterial or medical solution, medical solution kat sini. So Dr. Fazli ni semua potential ni orang-orang muda semua kalau berminat. So basically biomaterial biomaterial, soft dan banyak application. Kalau nak tengok application ni mungkin boleh lah, siapa yang berminat boleh contact lah Dr. Nur Fazli Abdul Manan ni. Okay, dan last sekali saya tak saja saya ni bidang basically biomechanics, composite material, motion capture dengan finite element. Saya tak buat medical engineering saya lebih fundamental. Saya ni orang fundamental sebenarnya So computational and instrumental mechanics, saya orang fundamental. Jadi saya tak banyak collaboration dengan orang medical lah. Jadi mereka ni memang ada collaborate dengan orang ni. Saya tak banyak collaboration dengan orang medical Saya lebih kepada mechanics lah. So kalau belajar tajuk, engineering mechanics. Okay, ini research yang saya pernah buat. Sekarang ni saya buat skin dengan silikon, PhD, and then composite material. And then biomechanics tu kita study dah motion capture DIC, boleh buat tendon, shoulder, spider web yang inilah. Cuma kat dalam case ni saya special sikit, saya nak promote kalau ni sebenarnya composite structures So sekarang ni memandangkan dengan PKP dengan apa semua, saya rasa siapa yang berminat nak buat composite structures, basically structure lah. So yang daripada segi research ni dah matang lah sebab dia 1998 kan. Kita boleh buat program guna MATLAB, FE program guna Fortran, guna MATLAB, kita guna software, guna ANSYS, kita juga buat eksperimen lah. Jadi saya rasa untuk grup kami semua tu inilah yang potential research dan ni lah PhD Jadi saya just tunjuk balik, this is the slides lah kita pun tak spesifik lah. Okay. Jadi okay, itu saja daripada Biomed. Kalau ada apa-apa persoalan, saya buka kepada peserta. If you have any question to ask Prof Jamal. Kita boleh contact siapa doktor kalau Prof kalau berminat dengan certain tu directly email the corresponding person ke? Boleh. Kalau sama ada nak email direct pun, nak contact saya ke pun boleh lah. Nanti saya share slides ni sebab tadi kat slides tu ada juga nombor contact mereka. Okay. Oh okay, alright. Kat slides tu ada nombor contact mereka. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat, bolehlah nak contact. Boleh contact. Okay. So I think you can pass it over to Dr. Hussein so that he can send it to me. Okay. Sebab Dr. Hussein ada number saya and I will blast it with the rest of the participant. Okay. So can we have ada soalan dari members of the floor? So the current active is research with the medical team, is it, Prof Jamal?
Ya, yang banyak dia ni dengan medical dengan dental lah. Dan Dr. Hussein dengan Dr. Halim dia buat dental. And then macam Prof. Soleh tu pun sebab dia dengan USM dulu, dia ada banyak buat research. And then siapa yang nak involve animal ethics, nak melibatkan buat research, kalau ada animal boleh contact Dr. Azmi Fatah lah. It's a new thing to venture. Study pasal binatang. Dalam kes ni tikus lah. Okay. It is very interesting to hear that. Yes. It seems that all the RIG starting with the sports science tadi semua dah starts to synergize with multidisciplinary. So I guess the movement towards merging into college engineering ni tak begitu sukar lah sebab the practice is already there. Yep. Alright, if you don't have a question for Prof. Jamal, can we proceed with Prof. Madya IR Dr. Muhammad Azmi Yunus? Thank you Prof. Jamal for your presentations. So, Prof. Madya IR Dr. Muhammad Azmi bin Yunus is the Head of Structural Dynamic Analysis and Validation, in short SDAV. Dr. Muhammad Azmi, the floor is yours now. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Thank you for having me for this afternoon. So I'm going to share about my slide. Is related to rates. Okay. I'll show you. Cool. Okay. Today I would like to introduce SDAV and what the research area that we can collaborate. Actually, SDAV was established in 2013 by Dr. Sham, my best friend, and me in ITM Shah Alam. As we know that SDAV has been appointed for the training hub for ASEAN, Australia, and New Zealand. So I would like to tell you how we can obtain this title. Actually, to obtain this recognition, we have to compete with other RUs. RUs, for instance, like FKM, UKM, UPM, and also USM. Alhamdulillah, due to our expertise and our research potentials, we managed to secure the award from MSc Corporation US. And even though the selections requirements are very tough and very competitive. Okay, so next is our SDAV team members. We have Dr. Hussein, Dr. Hussein is area of expertise is material characterizations, material injections, and this me. My areas of expertise is model analysis, finite element analysis, modeling joint, non-deterministic model updating, surrogate models, and linear and non-linear analysis. And we have Prof. Azmi with the area of expertise engineering and control, and Dr. Sham, subset strings, finite element, model updating, model validation, experimentals and operational model analysis. And we have Dr. Amir, Prof. Amir. His research area is focused on the impact and crashworthiness and also finite element. We have Dr. Halim, Dr. Halim, Hakim. Dr. Hakim, he did a PhD in composite. And we have Dr. Alias. His area expertise in advanced manufacturing process, CAD/CAM, and CAE, and Encik Asrul from civil engineering. However, for this session, I would like to focus on my area expertise, which is structure dynamic, focus on vibration. Actually, our research is more on the fundamental research. So we can in this slide, actually, we
discretized into four areas. So we have automotive, aerospace, civil structure, and also train. In automotive, we can discretize into a few sub-sections, which is experimental model analysis, operational model analysis, finite element analysis. For the aerospace, we can perform the non-linear and linear analysis, and also the operational model analysis. Okay, for the civil structure, we have expertise on model analysis, operational model analysis, and earthquake analysis. And for the train, we have expertise on operational model analysis and also the structure integrity. Okay, this is our research domain. So we can divide it into four. So if we look into the this diagram, actually the area of the research is interrelated in the four categories, which is the finite elements, surrogates or models, model validation, and experimental model analysis. Why we say it's interrelated? Because finite element is a prediction. We normally develop the mathematical models using the finite element or other commercial softwares such as Fortran or MATLAB, and from that we develop meta model such as a replacement model, and then from that we validate the models as close as possible to the experimental result. Of course, when we compare between predictions and the experiment, definitely we have error. Definitely we have error. Now the problem, how to minimize the error of the prediction or the initial model as close as possible to the experimental result. That is our beauty of our research. Okay. On the left, we can see the operational model analysis. So we can perform linear and non-linear analysis. MIMO is a multi-input, multi-output FRF analysis. GVT, which is focusing on non-linear analysis for the aircraft, satellite, and also the missiles. Structural health monitoring. This one is we can monitor the structure, especially for damage detection and also for this earthquake. Okay, for the finite element, we can perform the structurings, which is Dr. Syam areas of expertise, model reductions, structure joints modeling, linear and non-linear analysis, and also structures dynamics modifications. And then we can we have expertise to perform the meta model analysis, such as stochastics method, RSM, response surface, and also the Kriging method. And when we talk about model validation, we have expertise for few methods. For instance, gradient methods, FRS-based methods, sensitivity analysis, and also the non-deterministic model updating, such as a stochastic method, response surface method, and the genetics algorithm. Okay, when we talk about the research, of course, definitely we need some equipment and software to support our objective of the research. Okay. We are very lucky. As DAV, we have a very top-notch equipment and software. For instance, we have experimental software, which is LMS, data acquisition system. The LMS normally used in aerospace experiments, in the automotive, and also in military application. Meanwhile, we have a software simulation. As we know that MSc software is initially developed by NASA. They use this software to produce a rocket to the moon. So it's a very reliable software. And also we have
LMS data acquisition with a 16 channel. For your information, we have the 16 channel is the adequate to perform testing on the complex structure. And then we have the numbers of the astrometers, triaxial and uniaxial astrometers. And also we have the rotational astrometers. Rotational astrometers is very useful in order to measure the response in terms of the rotational displacement. And also we have a shaker, various type of shaker. We have two numbers of small shaker we can use to perform this nonlinear analysis, and also we have a impact hammer for the high salinity impact hammer. Okay. Okay, this is SDAV achievement. If you look to the picture here, we can notice that SDAV is ranked number 1. SDAV ranked number 1 out of more than 40 numbers of rig in UITM. Our score is 152 in comparison to number 2, which is about 148. So this is our new achievement for the SDAV. And then this is a student achievement. So what I would like to highlight here is actually a number of publication. That means it represents that our student, our rig are actively produce a conference paper. For instance, this is Iman, one Iman. He's produced a few number of papers. His H index is a 7, and Azam 5, and then Rahim. Encik Rahim is a staff in Bukit Besi. His H index is a 3. Okay, this is a student achievement. We managed to get the best paper award in various of our conference in local and overseas. Okay, this is our total published paper. So far from 2015, where we established the RIG, so we produced 5, and then 2016 we managed to produce 8 numbers of paper, and then in 2019 we managed to produce 27 papers, and then in 2021 actually we already have 18 papers in a pipeline. So the numbers of the papers come from the ICCM 2020, ISET 2020, AJAMIS, and then ICSB 2027, 2, and then ICCM 2021, 5 numbers. So altogether, we managed to publish 86 papers. Okay, and then so we go to the next slide. SDAV postgraduate student. So at the moment we have 8 numbers of PhD student ongoing, and then we have 7 numbers of GOT. So GOT student out of 7 graduate master. So we have 7 GOT. Okay, this is our international research activity. This is in LMS headquarters in Leuven. We have attended a few seminar and training, and then this with the Mark Robinson, the expert on the nonlinear analysis, and then this is Professor Sass in University of KU Leuven, and this is Dr. Sham and I with Prof. Hamid from University of
I'm not mistaken, is in Wales, Cardiff. And then we attended a seminar and also a training how to perform the GVT test on the aeroplane, to study about the non-linearity on the large displacement on the structure, especially for the aircraft. And then this our discussion with David Starbuck. He is a chief designer and a consultant of Opus UK. And this is our picture during our visit to the Reynolds Research Center in Les Ulis, France. Okay, this is SDAV international activities. Okay, for the international activities, normally kami akan bawa students to overseas, just for them to get some exposures, to see the cultures and the people around the world. For instance, we bring them to UK for trainings, and then this in Belgium, and then this Liverpool, and also in Georgia. This actually is a Borobudur, and they are having fun, having coffee, and then we also bring them to a seminar in mostly in Indonesia and India. Okay. Okay, this is some others visit. We did some visit to a Navy base in Sabah, and also this actually is our meeting session. We normally conduct our meeting informal. Normally kami pergi ke kedai kopi, and then we discuss about our progress with the student, so that they are happy with their progress, and then kita reward them something. Okay, and then this SDAV research activities. We conducted the conference as a co-organizer. We attended a seminar, exhibition, and also we visit, for instance, like National Space Agency in Sepang. Okay, this research activity we perform model analysis for car body in white. Okay, next is conference. We're going to conduct the conference. It's going to be held in 29th of July 2021, with a very minimum fee, about 800. And then this conference is actually organized by UITM with the SDAV, and the co-organizer UT Pahang, UMP, VIT, Actree Indonesia. Sorry, Doctor, this is going to be a virtual conference as well? It depends on the situations of the COVID. Let's say the COVID is already okay, the vaccines already distributed, means to Malaysia. So we're going to conduct this conference physically. The venue will be known later lah. The venue is in a club Shah Alam, at the club Shah Alam in Shah Alam. The poster is not that clear. All right, thank you. Okay, this is the venue of the conference. This is the fee is 800. And then this is the main topic that include in the conference. So the deadline of the abstract is 30th April 2021. Okay. So for those who are interested to send paper to join the conference, you are welcome actually to join this
This called conference. What is the beauty of the conference? The publication, all the accepted paper we publish in Scopus IOP. Yeah? So we guarantee all the accepted paper will be published in Scopus IOP with a strict reviewer. You need to go through a process, review the papers, and then must meet the standard of our committees. Yeah. Okay. For any inquiries, let's say you are interested to do master or PhD, you can contact me with these numbers and also the Dr. Noisham. So this this is my number. You can contact me or just email to Dr. Noisham. Yeah. So that's all about my presentation. Okay, so let's say you have any question. I'm very happy to answer your question. Thank you, Dr. Azmi. I open the floor for any questions from the participant with regards to structural dynamic analysis team. Anyone? Do your center provide any training, sort of training like the one that we have from sports engineering RIG, Dr. Azmi? Of course, we have a good relationship with the MSc and also LMS. Basically, most of our postgraduate student, we encourage them to have a bit the training. So kita ada training in India. Kita akan bawa student pergi training di India with free of charge. Normally the cost of the training is about 3,000 to 4,000. So dengan adanya MOU ni dengan MSc, kita dapat dia provide training untuk kita lah dengan percuma. So kita punya student, dia orang pergi training lah, termasuk di India, di Belgium, with a very minimum cost lah, macam tu. Unfortunately, due to this COVID, is it going to be continue in online platform or? We already conducted a few courses, online courses. Unfortunately, not many are interested to join the courses, the training actually. I'm not sure why. Basically, we promote. And it was open to all academic staff and also students? Yes. Alright, maybe terlepas pandang yang itu. Yeah. So do we have any questions from the floor? Yes, doctor? Do you have something to say? Actually, this is an opportunity. I mean, some opportunity that available, you have to grab it. Then, I mean, yeah. Takkanlah kita nak just datanglah training macam tu kan. Basically, some training are free actually kan. And then let's say you pergi overseas kan. Kalau you pergi overseas, tambang pun dah 2,000 lebih, and then accommodations and then everything lebih kurang dalam, you akan habis dalam 5,000. Let's say you go to India lah. Yeah, I think it is fortunate that we have this kind of platform so that we are alert with what the RIJ team have planned, and then maybe after this we will be much aware lah if there's any iklan yang diwar-warkan di itu. Sebab as you know, this pandemic tahun ni banyak betul webinar sampai kita dah lost count yang mana satu organised by who. Yalah, tapi webinar you kena tengok lah which one is useful, suitable for you actually kan. Not all means is suitable for you. Yeah. And then you mungkin Rahim is Bukit Besi staff. Dia pun pergi training di India, banyak kali dia pergi India lah untuk training kan. So it is good to know that.
So kalau nak pergi training, dia priority kena jadi kami punya ni lah, PhD student lah. So Dan maybe Rahim dan Intan can train us as well di Bukit Besi or maybe through your center. Ya, boleh. Rahim already qualified lah. Alright. Is there any question from the members of the floor? Dr. Azli, can you share with us nanti the poster of the conference yang in July tu? Boleh. Yang ni cost dia murah lah, 800 kan. Dan we are guarantee kalau you punya paper meet our expectations, meet the expectation of reviewers, so we're going to publish in IOP corpus ini. Alright. Ni ada Dr. Syam ada link dekat chat. Alright, okay, thank you. Okay, thank you Dr. Hisham, Dr. Nur Hisham. Alright, for all participants, the attendance is in the chat room. The link of the attendance is in the chat room. If we have no more questions, can we have a quick photo session? Quick photo session. Quick photo session. Can everyone open up their video cam sebagai untuk pelaporan lah. Okay. Bos dah masuk balik? Aku ada 2 meeting aku masuk kali. Satu sen. Dua-dua. Adi pun ada. Siapa lagi? Abang kawan. Next week kita pergi Penang. Rahim pun ada. Rahim saja senyap je dia. Dah bagi dia tak keluar. Dia tak jawab dah. Alright, everyone ready? Okay, stand by. Mana? Tadi ada. Mana yang lain ni? Dia orang tak buka kamera. Dr. Hassan, please open your camera. Hassan, switch on your camera, please. Where are you? Alright. Okay. Everyone get ready. Okay. 1, 2, 3. Okay, done. Alright, thank you. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga speaker kita hari ini, iaitu Prof. Madya, TS Dr. Zulkifli Muhammad, Prof. IR Dr. Jamaluddin dan juga Prof. Madya IR Dr. Muhammad Azmi. Diharapkan dengan permulaan, this is the kami tim PJI dari Cawangan menganggap this is permulaan untuk inisiatif kita, bagaimana cara kita untuk empower dan bekerjasama by kolaborasi Shah Alam dan juga Cawangan. Through 3 presentation tadi, we have come to know a lot of opportunity is there, plus there are some of faculty member di Cawangan yang telah pun bergerak. For example, Puan Nur Syuhada, Encik Hisham dan juga Encik Rahim. It is good to know that it is already, the momentum is already there, but to keep up with continuity lah after this. So with that, jangan lupa temu janji kita minggu depan dan minggu berikutnya kita akan tour ke Pulau Pinang dan kemudian ke Pasir Gudang. Dan itu adalah perancangan buat masa ni lah, suku tahun pertama, dan suku yang kedua mungkin tim PJIA di Shah Alam mungkin akan ada rancangan yang seterusnya. Kita akan keep updating with the strategi yang kita telah gariskan, which is WCOSAT tadi, dan juga conference by SDAV punya team, which is in July, right? Dengan itu, Dr. Muhammad Hussein, do you have anything else to add? Alright, Assalamualaikum. Terima kasih pada host dari Bukit Besi, Puan Malina dan juga tim yang sudi menjadi inilah peneraju untuk webinar with the RIG. Sorry for kita harap yang minta maaf untuk apa-apa kekurangan lah, Doktor. Sebab tak apa, no worries. Okay. I think is
successful, the aim is kita nak kenalkan RIG. The second one is to find the identify the potential project. Okay, we collaborate with the branches. Okay, and then kalau my hope is kalau every RIG dia ada satu dia punya cawangan je dekat cawangan-cawangan. So mana contohnya macam SDAV ada satu di cawangan, Biomed ada cawangan, CIC ada cawangan di kampus lah. Jadi so kita ada total of 12 RIGs, and then for the next session kita boleh melipat. Kita bukan mana Shah Alam, bukan FKM Shah Alam je buat. So maknanya kita nakkan kata adik-adik di cawangan-cawangan ni pun juga manfaat. Okay. Dan juga contoh di sini adalah contohnya seperti kita ada banyak collaboration dengan MOU. Mungkin kita buat serial webinar. Kita ada banyak webinar. Last year kita ada lebih 10 webinar dengan Jerman, dengan India, dengan ni petang ni pun saya ada meeting dekat dengan Republic Czech ni. Okay. So apa yang kita boleh manfaat adalah contohnya macam organizing this event. Okay, organizing this event where you can be a moderator, okay, and then getting the experience and knowing people from other universities, from other countries, okay. So probably that will be your potential PhD di sana. Kita tak tahu kan. Saya pun tengah plan untuk from the researcher di UK, from Sheffield University, we try to arrange this kind of the webinar. So of course when we arrange the webinar tu kena ada segi masa lah, very important, right? Especially from Europe, kalau kita nak buat event tak boleh pagi. Kalau buat pagi diorang tengah awal pagi kan. So kalau dengan India kita ada get 2.5 hours. So so far kita dengan VIT almost every, kalau tidak minggu depan Dr. John dia suruh present tapi dia kata suruh hold lah next month. Okay, tu dengan India. Lepas tu dengan Jayabaya dengan Universiti Indonesia. So take the opportunity for this good collaboration with them. Okay, dan kalau kata sekiranya ada anda di antara anda yang ada collaboration, just let us know. Mungkin ada cawangan-cawangan ada dia punya dengan ada universities. Contohnya di Pening dia ada collaboration dengan Universitas Pertamina. Jadi kita plan untuk buat webinar tapi since masing-masing sibuk tak sempat. Okay. Dan juga begitu juga idea-idea kalau kata tak semestinya on research and juga publication. Mungkin some of the ideas of CSR activities. Okay, to identify what are the strength for every branches. Okay, ada setiap fakulti dia ada cawangan, ada kekuatan dia. So macam mana kita nak gunakan, manfaatkan kekuatan tu untuk kekuatan bersama lah. Okay, jadi alhamdulillah terima kasih lah pada sekali lagi pada Puan Amaina dan juga Puan baru saya lupa Puan apa? Nur Hanifah. Puan Nur Hanifah. Puan Hanifah, okay, Puan Hanifah di atas inilah inisiatif ni, dan insyaAllah kita sama-sama doakan. Yang ini usaha kita. Kita usaha dan kita pastikanlah apa yang kita usaha tu berjaya dilaksanakan. Okay. Dan seterusnya kita harapkan program pada minggu depan dapat juga input from others. Dan juga saya mungkin I would like to invite individual. Lepas ni RIG dah habis, kita invite individual pula. Sharing session je, tak kisah. You nak cakap pasal you punya research ke, you nak pasal punya project ke. Right. So you're most welcome. Okay, so kita just beri allocation masa, and then anybody want to present, up to you. Okay. Okay. Itulah. Saya rasa itu saja daripada saya. Itulah. Harapnya dapat manfaat lah pada semua, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih Dr. Husin. So with that, kita tutup majlis kita, tangguhkan dulu ke minggu hadapan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay. That, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.